नसीब फरमा या अल्लाह या रहमान रहीम या अकरम अल-अकरमीन ए परवरदिगार अल्लाह আমরার গুনার কারণে আপনার রহমত থেকে নিরাশ করবো না এ আল্লাহ আমরার গুনার কারণে আমরারে বড় বড় আযাব আর গজব দিয়ে পরীক্ষা করিও না আমরার গুনার কারণে আমরারে কোনো কাটু আখে খান্দাইও না রে মাওলা এ আল্লাহ ইয়া রহমান রহিম ইয়া আকরাম আল-আকরামিন পয়লা রমজান থেকে লিয়ে আজকে 25 রমজান পর্যন্ত আপনার বান্দা বান্দি হলে অনেকে চাউল দিয়া ডিম দিয়া উড়ি দিয়া খুদ দিয়া টাকা দিয়া পয়সা দিয়া আল্লাহ রমজানিয়ার মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা করতে আসেন মাওলা আমরা तमाम পক্ষ থেকে সালাম করি আর तमाम সদকা খয়রাত কবুল মঞ্জুর ফরমাও ইয়া আল্লাহ तमाम হালাত पे रहमत करो और फैसला फरमाओ तमाम मुर्दगान को माफ फरमाओ तमाम खानदान और तमाम बीमारियों को शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमाओ या अल्लाह तमाम सेहत आफियत और जिंदगी नसीब फरमाओ या अल्लाह तमाम हयात बरकत दे इल्म बरकत दे अमल बरकत दे या अल्लाह हर तमाम तालिबुल इल्म और ज़हन ज़कीफ में कामिल दान फरमाओ या अल्लाह तेरे दीन और खाटी खादिम बनाओ या अल्लाह तेरे दीन और नबी कबूल मंजूर फरमाओ या अल्लाह तेरे हुजूर दीन और खैर मुजाहिद सब कबूल या अल्लाह या रहमान रहीम मौला हमर दुआ कबूल मंजूर फरमाओ जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुतब अलैहि वसल्लम रसूल करियर हमरे दान फरमाओ जुतब बुराइयत की पना से सुनमराओ पना से हमारे हिफाजत फरमाओ ऐ अल्लाह मेरे फुकत की अखलाक की मुझे सलात और सलाम करिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक से या अल्लाह या रहमान रहीम हमरे बार-बार हज मकबूल और मबरूर नसीब फरमाओ ऐ अल्लाह हमरे हलाल मंदी मलामल फरमाओ हराम की बसाओ या अल्लाह हमरे इंशा থেকে বাঁচাও নিন্দুকর নিন্দা থেকে বাঁচাও খবিস শয়তানের খবাস থেকে আমাদের বাঁচাও ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান রহিম ইয়া আকরাম আল-আকরামিন মাওলা আমরা রাজল যে সময় শেষ হয়ে যাব আমরা জবানে দিয়ে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ আমরা মরার পরেও নাই কোনো মানুষকে ফিরে যারা এই সমস্ত খানিলতি মুকুল মাদ্রাসার মতো এমন মাদ্রাসা ওয়াল দ্বীন ও খিদমতগার মাদ্রাসা ওর মধ্যে সদকা করাত করিয়া আয় আল্লাহ আমরা লাগি দোয়া করাইবো আমরা নাজাতের দরিয়া বানাইবো আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন মাওলা আমরা तमाम লোক কবুল মঞ্জুর ফরমাও আমরা तमाम সন্ত্রস্ত तमाम লোক কবুল মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ আমরা দিন খাটে খাতিম বানাও আল্লাহ এর রমজানিয়ার কবুল ফরমাও আমরা থেকে যত ভুল ব্যাধি হয়েছে तमाम রে maaf ফরমাও या अल्लाह या रहमान रहीम रमजान में तमाम फज़ाइल और बरकत दिया अपने मालामाल फरमाओ बहरे हक़ सय्यिद खैरुल बशर बहरे हक़ सय्यिद खैरुल बशर खातिमा कर दे मेरा ईमान पर जिस करीम ले बदन से मेरी जान कलमा तौहीद में विरुद्ध सवार ये मुनाजात खुदा मकबूल हो दरगुजर फरमा سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام